Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Minggu lalu kita sudah masuk ad-darsu al-ishrun, pelajaran yang ke-20. Di Durusul Lughah jilid 2 ini ada 31 pelajaran. Ada 31 daras. Kita sudah masuk daras yang ke-20. Berarti sudah sepertiganya kitab ini kita lalui. Tinggal sekitar 11 daras lagi, sepertiganya lagi. Selesai insyaallah. Di daras 20 temanya tentang isim al-mutsanna. Isim yang menunjukkan dua untuk mudzakkar atau muannas. Untuk satu, isim satu tunggal namanya mufrad. Dua al-mutsanna, lebih dari dua al-jam'u. Akhirnya kita baca pengertian maksud dari al-mutsanna. Al-musanna ismun yadullu ala isnaini aw isnataini biziyadati alifin wa nunin fi akhiri. Mutsanna ialah Musanna ialah isim yang menunjuk atas dua, muzakkar muzakkar atau muannas, dengan dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. contoh sebuah buku kitabun menjadi Kitabani, madrasatun. madrasatani, Nah, masjidun. masjidani. Ini ya, menunjukkan dua muzakkar atau muannas tambahan alif dan nun. Ani, ani, masjidani. I'rabuhu. I'rabuhu yurfa'u bi alifi wa Bi alif. yunsab yurfa'u bi alifi wa yunsabu bil ja'i wa yujarru bil ja'i. I'rabnya I'rabnya musanna ialah rufa' dengan alif, marfu dengan alif. marfu' dengan alif, dan nasabnya dengan ya, dan jarnya dengan ya juga. Nah, berarti i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harakat. Dengan huruf alif, huruf ya. Gitu. Ini contoh al-mutsanna al-marfu'. An musannal marfu'i, Musanna yang dibaca musanna dibaca marfu'. marfu bisa sebagai fa'il atau sebagai mubtada marfu'nya itu. Contoh di sini fa'il jumlah fi'liyah ja'a, Ja'al waladani, telah datang. telah datang dua anak lelaki. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'li. Ja'a fi'il Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi, al waladani fa'ilun marfu'un bi alif li'annahu musanna. nah musanna marfu' bil alif. Alifnya mana? Selepas huruf Ah, da, dal.
Dal alif tuh alif. Dani. Dan Dani. Nunnya ini disebut nun uh, iwa nun iwa iwad. iwa Nun iwad. Nun pengganti daripada isim mufrad. mufrad. Mufradnya gunakan tanwin. Mufradnya apa? Wala, Waladun. waladun. Guna tanwin kan? Naam. Waladun. Musananya bukan dengan tanwin, dengan nun. Waladani. Ya? Naam Ustaz. Kalau satu anak laki-laki, ja'a, Ja'al ma'rifah, waladu. ja'al waladu. Al walad fa'il marfu' Bid dhammah bidhamma zahirah. li'annahu isim Mufrad. mufrad. Isim mufrad. Jamak juga gitu, jamak. Telah datang anak-anak laki-laki. Ja'a, Ja'al aulad auladu. ja'al awladu. Marfu' juga Bid dhammah bidhamma. Li'annahu jamak li'annahu taksir. jam'ut taksir. Musanna marfu' bil alif. Naam. Marfu' bil alifi. Hmm. Telah datang dua guru lelaki. Ja'al mudarrisani. Nah, mudarrisani. Telah datang dua peniaga, dua pedagang. Ja'at tujjani. Tajirani. Tajrani. Tajirani. Tajrani. Tajirani. Tajirani. Oh, naam Ustaz. Baru ingat. Tajirani. Tajirani. Telah datang dua insinyur, dua engineer. Ja'al muhandisani. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Afi, Romli. Latihan berikutnya Bu Rabbani. Kita baca musan yang marfu. Hamidun wa Khalidun akhawani. Hamid. Hamid dan Khalid berteman. Bukan berteman ya. Bukan, dua teman. Bukan. Lebih dari Bersaudara. itu. Bersaudara. Bersaudara. Kalau berteman sadiqani. Sodikoni ya. Jamilani. Nah, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismi. Hamid. Hamid mubtada. Marfu. Dhamma. Marfu bidomah. Al-waw Kan huruf atop. harfu ataf mabni ala fathi. Mabni alal fatih. Khalid Khalidun. mabtun. Mabtupun. Isim maktuf. Dia mengikuti isim sebelumnya. Iya. Akhwani. Khobar Ustaz. Khabar. Marfu. Mabmu bil alif. Li'annahu Musanna. kan bawahnya ya. Hamid langsung. Hamidun wa Khalidun akhawani. Amudarrisani. Amudarisani huma la huma talibani. Apakah langsung Pokoknya. baca. Huma talibani jadidani. Yaskunul akhawani fi mahja'il jami'ati. Mahja baru tuh. Mahja kita artikan.
Mahja, apa mahja? Asrama. Asrama kampus. Kedua saudara itu tinggal. Tinggal. Mm. Ahadara. Akhadoroto libanil jadidanil yauma ya Ustaz. Naam. Mada. Mada yadrusul akhwan ama hamidun Amma. fayadrus Amma amma Hamidun. amma hamidun fayadrusul lugatal arabiyyata wa amma akhuhu Khalidun fayadrusul haditsas syarif. Nah, Ma menunjukkan tafsir, rincian. Adapun, gitu. Adapun Hamid maka dia belajar bahasa Arab. Nah, ada fa-nya tuh. Amal, ada fa-nya kan? Ada jawab ya. Ada. Nah, apa jawabnya? Fa'ammal yatima fala Fala takhaf. wa amma bi ni'mati rabbika fahad Fahadis. sa'ala. Sa'alal mudirul ustadha mujtahidani huma. Qala ustaz. Qalal ustadz na'am ya syekh huma mujtahidani wa zakiyani. Nah, keduanya rajin dan cerdas. Syukran. Ustaz. Itu semua isim musanna, contohnya yang dibaca Rofa, Ustaz. Marfu. Marfu. Marfu'nya dengan alif, Ustaz. dengan alif. Nah. Syukran. Afwan, Ustaz. Ya. Berikutnya akhirus dam hadir. Ustaz. Masih materi musanna. Sekarang musanna Mansub. Musanna yang dibaca mansub sebagai maf'ul bihi, sebagai isim inna. Contoh kalimatnya Zurtul ukhtaini. saya telah mengunjungi dua orang saudara. Nah, perempuan. Mana isim musannanya? Ukhtaini. Kedudukannya dalam kalimat Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, karena ada fi'il muta'addi, Zara. Ada fi'il zara, mengunjungi, melawat, mendatangi. Fi'ilnya fi'il apa ini? Muta'addi. Muta'addi, butuh pada objek. Kalau ja'a butuh nggak objek ja'a? Enggak, jal waladani. Ya butuh. Ya fi'il lazim. Ja'a fi'il lazim. Lazim. Zara muta'addi. Berarti dia butuh objek. Zurtu fi'il Zurtu fi'il madi mabni mabniun ala sukun ittisalihi bita'il mutaharikati wa ta'ul mutaharikati wa ta'ul mutaharikatu marfu'un damirun muttasilun fi mahalli mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ukhtaini maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu isim musanna. Mufradnya zurtul ukhtan. Nah, kalau ma'rifah zurtu ukhtan. Kalau ma'rifah zurtul ukhtan. Nah, ukhtan bisa juga. Kalau ukhtan nakirah. Nah.
Ya kan? Saya mengunjungi seorang saudara perempuan. Nah, itu ada indikasi negatif nanti. Nakiro dia kan? Kalau kalau al-ukhta udah ma'rifah, udah dikenal kan? Ma'rifah. Ya kan? Al-ukhta. Saya mengunjungi seorang saudara perempuan itu. Ini maksudnya dengan Ini mana fathah. fathah li'annahu isim Mufrad. mufrad musanna mansub bil. Bilyai. Kalau jamak muannasnya zurtu. Zurtul akhawata. Nah, bukan dengan fathah. Zurtul eh, Zurtul akhawataini. Bukan, itu musanna. Kalau jamak mansub bil Bil kas bil kasra. Bil kasra. kasra. Zurtu Zurtul akhawatin. Akhawati. akhwati. Zurtul banati. Zurtul fatayati. Ummahati. Mansub bil kasra li'annahu jam'ul muannas Jamul muannas salim. salim mansub bil kasra. Mana? Syukran. Rustam. Konsep. Ibnu Rizali contoh kalimatnya. Bismillah. Suratul Akhwaini. Saya mengunjungi dua Kemudian dua saudara. laki-laki. Nah, ini contoh kalimat musanna yang mansub ya. Ya, masuk belia. Langsung. Azurtal Akhwaini amsi. Naam. Apakah kamu mengunjungi Langsung. dua saudara laki kemarin? Oh, langsung Ustaz. Langsung. Masa Kalau udah ra'aita? artinya sudah berulang kan? Sering Oh ya, kita dapat. baik. Mada? Masa ra'aita amama baitihima? Ra'aitu sayyarataini wa kana fihima nasun. Man ra'aita fis sayyaratil ula? Ra'aitu rajulaini wa waladaini. Amma ra'aita darrajataini aydan? Qala li Hamidun. Itu bawa dulu. Bala. Oh, bala. Qala li Hamidun innahu ishtara darrajataini. Bala. Jalastu fi dari Aidan ini kan jawaban ama kan? Kesini aja dong. Oh iya tahu. Ulangi amara aida. Ama ra'aita darrajataini aydan? Bala. Qala li Hamidun innahu ishtara darrajataini. Oh, na'am. Jalastu fi ghurfati Hamidin wa Khalidun kana fil matbahi wa jaa ba'da qalilin. Ra'aitu fi yadihi ulbataini wa finjanaini wa kuban. Akalta wa syaribta. Nah, ini contoh kalimat musanna al-mansub. Ya kan? Mansub. Sebagai maf'ulun bihi, mansub wa alamatu nasbihi ya, harfu. Ya, alamat nasabnya ya aliyah. Ini ya. Aliyah. Mansub bil ya. Syukran. Dari Salih. Akhi Ma'mun. Yang ketiga al-musanna. Ma'mun ada? Ma'mun tadi jaringannya mungkin. Akhi Akil. Mungkin. Nisad. Al-musanna. Al-musanna majdud. Musanna yang dibaca Majdud. majrurnya dengan apa dia? Majdudnya dengan doma, Ustaz. Bukan dhammah. Tadi marfu dengan apa tuh? Di awal? Marfu dengan alif. Bil alif. Mansub? Ya.
Mansub bil ya. Majrur juga Oh, majdud dengan ya juga, Ustaz. hanya juga. Alif ya ya. Sama kan? Nah, Ustaz. Contohnya ya akhir Hmm. akal tuh Akaltul halwa minal ulbataini. artinya apa? Saya makan. Ustaz. Manisan itu Manisan itu dari ulbataini. dua toples dua kaleng itu. Dari 2 toples 6 Ustaz. Saya makan manisan itu dari 2 toples ulbataini. Mana isi musanna? Ulbataini. Ulbatain. Sebelumnya ada huruf jar min. Min harfu Min harfu jar. al-ulbataini ismun. Ismun musanna. Sebelum kita katakan isim musanna ismun majrur Ismun majrur. Nah, Ustaz. wa Ismun majrur. alamatu jarrihi Wa alamatu jarihi. apa dia? Tanda jarnya apa? eh, Wa alamatu jarrihi ini ya Ustaz. Biya. aliyah. Li'annahu Li'annahu musanna. musan Musanna. li'annahu musan. Ulangi. Al-ulbataini ismun Ismun majrur. wa alamatu Wa jarrihi alamatu jarihi bil ya. aliya'u. Al ya'u. Wal matu jarihi wa al ya'u. Li'annahu Li'annahu musanna. kalau mufradnya akaltu al-halwa Al qaltu al halwa minal minal ultasat. Ulbata. ul Ulbata. mufrad. Hmm. Majrurnya dengan apa kalau mufrad? Minal Ul min minal harfu jar. ulbati. Ulbati. Ustaz. Minal ulbati. Hmm. Majrur bil Bil kasrah. bil kasra li'annahu ismun Ya. Ismun mufrad. Ustaz. mufrad majrur bil kasra. Musanna majrur bil ya. Contoh lain minal dari sebuah masjid. Minal mufrad apa musanna, Ustaz? Sebuah Minal minal masjidi, Ustaz. dari dua masjid. Minal masjidataini. Muzakkar minal Masjidataini. daini minal Masjidataini. masjidaini dari dua rumah. Minal baitaini. Nah, baita ini dari dua sekolah. Minal mudar Madrasah minal minal mudaris madrasah madrasat madrasataini. madrasata ini. Syukran. Apaan, Ustaz? Ya, oke. Abu Adam, saya baca contohnya. Musanna majrur. Padahal الحلوى في العلبة. judulnya Maza ماذا في العلبتين؟ al-halawa. الحلاوة في العلبتين يا خالد. أوعدت سكرا في الفنجانين يا أخي؟ نعم. سألت خالدا من أي كتب تدرس الحديث الشريف؟ قال أدرسها من هذين الكتابين إنهما من أحسن الكتب. أي الكتابين أقصر؟ هذا أباللغتين هو؟ لا، إنه باللغة القرآن فقط. Aksaru isim apa nih? Af'alu. اسم
menunjukkan lebih atau Tafdil. sangat. Tafdil. Isim tafdil. Tafdil lah, Ustaz. Isim tafdil ahsan juga tuh sama. Naam. Isim tafdil. Ini contoh-contoh isim musanna yang dibaca Majrur. majrur wa Naam. alamatu jarrihi Wa alamatu jarihi bil ya al-ya'u gitu aja. al ya'u. Annahu, Li'annahu mutanna. nah gitu. Jadi Abu Adam isim musanna yang pertama marfu Bil waw, Ustaz. Bil alif. bukan, Alif. bil alif. Mansub Maksud bil ya, majrur bil ya. ambil ya. Tinggal huruf tuh alif kan huruf. Naam, Ustaz. Alif huruf ya. Naam. Syukran. Afwan, Ustaz. Silakan ada Namun Nah, Ustaz. ya contoh yang marfu ya. Ja'a Ja'al mudarrisani. al-mudarrisani fa'ilun Al-mudarrisani fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi alamat raf'ihi al alifu alifu li'annahu musan li'annahu musan yang mansub ra'aitu ra'aitul mu ra'aitul mudarrisaini al-mudarrisaini al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun alamat alamat nasbihi al-ya'u li'annahu li'annahu al-musanna sanna yang majrur zahabtu ila zahabtu ila mudarrisaini mudarrisain mudarrisaini mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu li'annahu musanna. li'annahu musanna. Syukran akhi Muhammad. Tadi terpantal ya? Nah, Ustaz, keluar tadi. Enggak bahas. Fideni ulang. Ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani. Al-mudarrisani. Al-mudarrisani fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi Wa ala tambahin wa. Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Yang mansub ra'aitu. Ra'aitul mudarrisaini. Al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Yang majrur Zahabtu ila mudarrisaini. al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Syukran, ini bagus. Abu Rabbani kita ke buku DL2 latihan ketiga. Ajib. Abu Rabbani hadir. Hadir Ustaz. Naam. Ajib anil asilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah soal-soal berikut dengan menyempurnakan musanna. Dengan menggunakan isim musanna. Nah, jadi jawabannya berbentuk isim musanna. Musanna. Di sini marfu semua musannanya marfu. Dengan Akhi Ramli mungkin. Akhi Ramli bertanya ya. Bertanya. Naam, Ustaz. Bu Rabbani jawab musanna ya. Kama kan Nah, ulangi wahid.
Wahid. Kam akhan laka? Isnani. Li gitu. Li li Dua saudara. Apa tuh? li akhowani. Akhawani. Isnan. Kam kitaban indaka? Li kitabaini. Jawabannya sama. Indi. Indi. Indi kitabaini. Enggak, dia di marfu. Kitabani. Maaf. Marfu. Marfu. Karena jumlah ismiyah kan. Mhm. Alasa. Kam taliban jadidan ja'al yawma? Ja'al yawma. Ja'al yauma. Berapa murid yang datang? Ja'al yauma tolibani. Jadidani. Jadidani. Oh, jadidan yang gitu ya. Arba'ah. Kam darsan bagiya fil kitabi? Baqiya fil kitabi. Bakia fil kitabi darsani. Berapa pelajaran yang tersisa kan? Tersisa baqiya. Yang masih ada. Khamsah. Kam taliban kharaja minal fasli? Kharaja minal fasli talibani. Sid. Kam rajulan mata fil hadisi? Mata fil hadisi rajulani. Filha panjang. Fil hadisi rajulani. Al-hadis artinya apa? Al-hadis. Apa namanya? Berita ya. Bukan. Kecelakaan. 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 Oh ya. Kemalangan. Aksiden. Gantian Abu Robani. Wahid. Kam ahon lak. Li akwani. Benar. Kam kitaban indak. Indi kitabani. Kam taliban jadidan ja'al yaum. Ja'al yawma talibani jadidani. Kam darsan baqiya fil kitabi. Baqiya fil kitabi darsani. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli talibani. Kam rajulan mata fil hadisi. Mata fil hadisi rajulani. Bagus. Sekarang ini jumlahnya Abu Robani ini jumlah yang mana nih Ustaz? semuanya kan? Li akhwani kabironi. Jumlah ismiyah Ustaz. Ismiyah. Li jar majrur disebut shibhu zumbah. fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in khobar muqaddam. Akhwan. Mubtada muakhir. Mubtada muakhirnya gitu. Jawabannya musanna marfu kan? Nah, Ustaz. Marfu. Sekarang Borobani. Rustam. Latihan keempat. Ajib. Naam. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Sama tuh. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini musta'milan menggunakan musanna. Musanna jawabannya ya. Naam. Akhi Ibnu Rizaldi bertanya. Akhi Rustam musanna. Ulangi. Kam lughatan ta'rifu? A'rifu lugatani. Musanna dia mansub. Karena a'rifu muta'addi. A'rifu lugataini. Nah, lugataini.
Kam Isnad surat hafizta ya Maryamu. Kam berarti apa? suratan ya Maryamu. Oh, Hafiz Hafizat. Ana, Oh, ana. ana, Ahfazu. bukan Ahfazu. madi. Hafiztu. Hafiztu surataini. Thalatha. Kam risalatan katabta ya Ahmadu. Katabtu risalataini. Arba'ah. Kam hayyatan qatalta ya Ammi. Qataltu hayataini. Hayyataini. Khamsah. Kam daftaran ishtaraita ya akhi. Ishtaraitu daftaraini. Thalatha. Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Sa'alani. Sa'alani su'alaini. Sa'alani al-mudarrisu, boleh tampilin. Sab'ah. Kam ta'iratan ra'aita fil matari. Ra'i Ra'ai. ta'irataini. Ana Ra'aitu fil matari. fil matari ta'irataini. Ta'irataini. Samaniyah. Kam mindilan ghasalat uhtuka. Ghasalat ukhti mindilaini. Sahah. Tis'ah. Kam mushtan turidu. Uridu mushtaini. Asyarah. Kam mihadatan ala. Dalnya musyaddadah. Mikhad. Kam mihadatan ala saririk. Ala sariri mihaddataini. Nah, di sini nomor 10 pertanyaan pengecoh namanya. Ada fiil enggak? Nomor 10 akhir stam. Enggak ada. Berarti jumlah apa berarti? Ismiyah. Ismiyah ala sariri Ala sariri mihaddataini. marfu harusnya. Ala sariri mihaddatani. Nah, mikhaddatan. Jumlah apa berarti dia? Jumlah ismiyah. Ismiyah tu ala sariri jar majrur Sibul jumlah. sebagai Sebagai khobar muqaddam. mikhaddatan Muqaddam mubtada muakhar. Marfu bil alifi. Liannahu ism musanna. Jadi soal pengecoh kan? Nah. Kita dibuat kecoh. Semuanya mansub. Ini doang yang marfu kan? Kemudian Kristan bertanya, Kam lugatan ta'rifu? Ana a'rifu al-lughataini. Kam suratan hafizti ya Maryamu? Hafiztu surataini. Thalatha. Kam risalatan katabta ya Ahmadu? Katabtu risalataini. Arba'ah. Kam hayyatan qatalta ya Ammi? Qataltu hayyataini. Khamsah. Kam daftaran ishtaraita ya akhi? Ishtaraitu daftaraini. Kam su'alan sa'alukal mudarisu? Ala madi fathah mabni. Kam su'alan sa'alakal mudarisu? Sa'alanil mudarrisu su'alaini. Kam ta'iratan ra'aital fil matari?
في المطار رأيت في المطار طائرتين. نعم. كم منديلا غسلت أختك؟ Taknya tak taknis. كم منديلا غسلت أختك؟ غسلت أختي منديلين. نعم. Is'al. كم مشتا تريد؟ أريد مشطين. 10. كم مخدة على سريرك؟ Mimnya kasrah على mikhad. سرير على سريري مخدتين. Dia marfu. على سريري مخدتان. Nah, mikhadatan. Ala sariri jar majrur shibhul jumlah fi mahalli kali raf'in khabarun muqaddam. mikhaddatan minyak kasrah. Mikhaddatan. Khaddatan pada muakhar. Marfu bil alif. Kan? Karena jumlahnya jumlah ismiyah. Syukran. Nurizali. Abu Adam Al-Khamis, latihan kelima. Na'am Ustaz. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan musanna. Jawablah. Jawablah dari pertanyaan berikut dengan melengkapi dengan menggunakan musanna. Ustaz. Jawabannya musanna. Akhi Ma'mun bertanya di sini Abu Adam musannanya majrur. Na'am Ustaz. Majrur bil ya. Ya, akhi Ma'mun ada Ma'mun? Naam. Wahid bertanya akhi Ma'mun. Bikam riyalan istaraita hadhil majallata hadhil majallatu ya amilat. Ulangi. Bikam riyalan istaraiti. Aminah kan mu'annas. Bikam riyalan istaraiti hadhil majallata ya aminatu. Nah, Abu Adam Istaraitu hadhil istaraitu majallataini. Istaraitu hadhil majallata bi Istaraitu hadhil majallata bi riyalaini. Nah, isnan Bikam dolaran istaraitum hadhil asrara ya ikhwanu. Nahnu Ishtaraina hadhil azrara bi dolaraini. Salasa. Bikam rubiyatan istaraitunna hazal hasal mustun. Dia ada fi'il ishtara muta'addi. Musta. Bikam rubiyatan istaraitunna hazal musta ya akhawati. Ishtaraina hadzal mushta bi rubiyataini. Arba'ah. Bikam junaihan istaraiti hazihil mir'ata ya ummi. Ishtaraitu hadhil mir'ata junaihaini. Junaihaini. Khamsa.
Bikam lughatan bikam lughatan eh, bikam Ada. lughatan katabta Mm. eh, al-unwana alat alat tor alat torfi ya ظرف. aliyu على ظرفي. alat zorfi ya aliyu katabatul unwana ala zarfi lughataini بي. bilugataini. Nah. من. min kam baban eh, kharajat kharajat tullaba minal خرج. فعل. kharajat tullabu فاعل. Ustaz. Min kam baban kharajat tullabu minal kulliyati Kharajat tullabu minal kulliyati min babaini. Nah, dari dua pintu, ya kan? Itu nah. Gantian Abu Adam, Wahid, masih ada. Ma'mun, Sab'ah. ila kam soydailiyatan zahabta ya Hamidu Zahabtu ila saydaliyataini. صيدليتين. 8. fi kam sahifatan qara'ta hazal hazal khabar Qara'tu hadzal khabara fi sahifataini. 9. bikam jami'atan durusta Dah. darasta Darastu bi jami'ataini. 10. kam jami'atan fi biladikum في. fi baladikum Abu Adam di sini jumlah ismiyah, hati-hati. Naam. Fi baladina bi jami'ataini. Enggak ada huruf jar kan? Oh, naam. Naam. Fi biladina Di bala. fi baladina jami'ataini. Marfu. Oh, naam. Fi baladina jami'atani. Karena jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah, Ustaz. enggak ada fi'il kan? Naam, naam. Fi baladina jar majrur shibhul Sibul jumlah. jumlah fi mahal Fi mahalli fi mahalli raf'in, Ustaz. Raf'in. khabarun Khabar muqaddam. jami'atan Jami'atani mubtada'un tadaun muakharun marfu. bil alif. Alif. Gantian Abu Adam bertanya Naam. Bi- dengan akhirnya Ma'mun. Wahid. Bikam riyalan ishtaraita hadhil majallata ya Aminatu. Nanti ishtaraiti, ya kan? Bikam riyalan ishtaraiti hadhil majallata ya Aminatu. ishtaraitu hadhil majallata bi riyalaini Senan. Bikam
bikam dularan ishtaraitum hadhil azrara ya ikhwanu. اشترينا هذه الأسرار بدولارين. Bikam ثلاثة rubiyatan ishtaraitunna hadhil mushta ya ikhwati. أخواتي Ya akhwati. اشترينا هذا المشط بربيتين. أربعة Bikam junayhan ishtaraiti hadhil mir'ata ya ummi. اشتريت هذه المرآة بجنيهين. نعم Bikam lughatan katabatal unwana ala zarfi ya aliyu. كتبت 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 العنوان على الظرف بلغتين. سيد Min kam baban kharaja tullabu min al-kulliyati. خرج الطلاب من الكلية من من بابين. 7 Ila kam sa- ila kam si ila kam صيدا sidaliyatan صيد ila kam say saydaliyatan dhahabta ya Hamidu. ذهبت إلى صيدليتين. 8 Bikam sahifatan qara'ta hadha al-khabara. قرأت هذا الخبر في صحيفتين. Bikam jami'atan darasta. درست بجامعتين. Kam jami'atan fi baladikum. في بلدنا جامعتين. مرفوع يا في بلدنا جامعتان. نعم أخي مأمون في بلدنا جر في مجرور بلدنا شبه شبه الجملة في محل رفع في محل رفع خبر خبر مقدم. مقدم جامعة جامعتان مبتدأ مبتدأ مؤخر مؤخر مرفوع مرفوع بالألف لأنه أنه مثنى. مثنى. شكرا أخي مأمون. Tadi ada kata Junaihan. Junai itu mata uang Mesir dia. Junaihan mata uang Mesir. Ini Junaihan. Ini makmun tuh. Junaihun satu Junai. Nah, Satu pon mata uang Mesir pon. Mata uang apa? Junaihun Mata uang apa? Mesir. Mesir. Pon gitu, pon. Mata uang Mesir. Ya. Junaihun satu pon.
ya kan? Qul. Mata Mesir. Jamaknya Junaihatun. Junaihatun. Azrar, tadi itu ada azrar Asrar. Zirrun. apa? Zirun, Kancing. kancing baju, zirun, ya kan? Mir'atun, mir'at, Mir'atun. mir'atun apa? Cermin. Mir'at, cermin, mir'atun cermin. Simakmun. Nih, jamaknya mara, Maraya. ya. Mir'at. Kemudian tadi mushtun, Mustun sisir. jamaknya Amsyatun. amsyal. Mikhaddah, Mihaddatun bantal. jamaknya makhad. Makhadun. Dia Makhadu. tak boleh tanwin. Mamnu min Makhad. as-sarf. Makhadu. Makhadu. Asalnya makhadidu. Makhadid. Seperti masjid, masa, Masajidu. syukran. Makmun. Tadi itu Abu Adam boleh mengatakan bikam rialan atau juga Naam. boleh bikam Riyalin. rialin. Kilahuma, Kilahuma sahih. Keduanya benar. ini benar. Rialan dimansub sebagai tamyiz. Naam. Rialin dimajrur si majrur. Majrur. Syukran. Abu Adam. Akhi Akil mungkin Ustaz. yang mansub ya. Mansub. Ustaz. Dengan Abu Akhi Deni mungkin. Ustaz. Ini jawab yang mansub. Wahid, kam lugatan ta'rifu? Ta'rifu Nah, lughatan. mudhari'. A'rifu. Ta'rifu lughataini. Bukan ta'rifu lagi. Ana. Oh, enak, Ustaz. A'rifu lughataini. Nah, Isnain. Kam suratan hafiz. Kam suratan hafiz tu ya Maryam? ya Maryam anti. Hafiz. Hafiz tasad. Hafizta anta mudzakkar. Oh. Kam Ini surat. Maryam. Kam suratan hafiz. Kam suratan hafiz. Hafiz tu Ustaz. Ya Maryam. Hafiz apa? Hafiz tu Ustaz. Hafiz itu ana. Kam suratan hafizti ya Maryam. Hafizti, katabti, qara'ti, anti. Kemudian, Hafiz tu surataini. nah, Kam risalatan katab katab tu ya Ahmadu. Ahmad Katabta anta. katabta ya Ahmadu. Katab tu risalataini. Kam hayatan kotalta ya ammi. Qataltu hayyataini.
Kam daftaron astariyata ya akhi. Bukan ash, ish. Istaroita ya akhi. Mm-mm. Istaraitu daftaraini. Nah, Kam kam sualan salakal mudarisu. sa'alani. Sa'alani su'alaini. Sabah. Kam toiratan ra'aitu fil matori. Anta. Kam toiratan ra'aita fil matori. Ra'aitu fil matori ta'irataini. Mm-mm. Kam mundilan San. Kam Min. mundilan. Min. Mundilan. Kam mundilan. Gosalti. Min. Kam mundilan. Gosalti. Bukan wasalti. Gosalat. Tanya ta'tanif. Gosalat. Kam mundilan gosalat. Tuka. Tuka betul. Tuki. Tuka Usti. Tuki. Tuka. Kamu laki-laki. Tuki. Nah. Wasaltu min dilaini. Min dinain. Tis'ah. Kam mustan turidu. Uridu mustoraini. Mustoini. Mustoini. Asyara. Kam mihaddatan ali syari luka. Ala bukan Ali. Ala. Kam mihaddatan ala sari luka. Ala harfu jar. Ala saririka. Ala sariri mikot data nih. Bagus. Gantian. Hidani. Kam lugatan ta'rifu. Arifu lugotaini. Kam suratan hafisti ya Maryamu. Hafiztu surataini. Kam risalatan katabtu ya Ahmadu. Bukan katabtu ana. Katabta ya Ahmadu. Katabtu risalataini. Kam hayatan kotalta ya Ammi. Ya. Ammi betul. Qataltu hayataini. Kam daftaron istaroita ya akhi. Istaraitu daftaraini. Kam sualan sa'alakal mudarisu. Salakal mudarisu Salah su'alaini. lagi ana. Sali mudarisu. Ini ada nun. Dibantu dengan nun wiqayah. Sa'alaini. Bukan sa'alaini. Sa'alani. Sa'alani mudarisu su'alaini. Sabah. Kam iratan ra'aita fil matori. Ra'aitu fil matori irataini.
Mm-mm. Kam mindilan ghasalti ghasalat ukht ukhtaka. Jangan ukhta emang kenapa dimansub? Naam, Ustaz. Dia mencuci. Oh, Fa'il marfu bidhamma. naam, Ustaz. Ukhtuka ghasaltu ghasalat ukhtuka. Gosaltu min dilaini. Mindi. Min dilaini. Mm-mm. Kam muston turidu. Uridu mustoaini. Nggak apa pakai hamzah, jangan pakai hamzah. Mustaini. Ini. Mustaini. Kam mikhot datan ala saririka. Ulangi kam mikhad Kam datan ala kam apa ulangi kam bukan kama, jangan baca kama. Kam mikhot datan ala saririka. Sariri mihaddatani. Ala gitu. Ala syariri mihaddatani. Bagus. Mesti butuh pengulangan banyak. Syukran Akhi Akil. Ini bagus. Akhi Rustam udah belum? Sudah Ustaz. Udah belum? Sudah tadi pertama Ustaz. Udah ya. Udah semua ya. Qara'tum jami'an. Udah semuanya. Naam, Ustaz. Naam. Naam, Ustaz. Naam, qara'na. Nuwasil ghadan. Kita sambung. Nuwasil ghadan insyaallah. At-tadribus sadis. Besok latihan ke-6. Insyaallah ta'ala. Syukran ya ikhwan. Yang lupa dilatih sendiri. Ada waktu latih sendiri. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khairan.